أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hamadi namna watukufu baada assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ramambiani raidi ofujari unuko jazia ngari mbao Mwenyezi Mungu ritiwabe nafasi tizamba ya ukana kwa na uwa wananyasi wafe wasawa rende hezirewe wasawa violewa wasawa trawe halafu wakensi tranquille ngari wa nyintao pakari wa détruise moralement atarijo wa parisa physiquement jizo ko hazamba ya ukana ngujo pondo zitwa ngasi karjatimi zile razine banu de naka direct naka wonesa shaq qabliya direct ya lewo yino enambe kairina mbe ukana emgu ya libendo azali awia mangamize narkera di pour la première fois nambe boaza kambargo njoji wanawe ntuhu yenga 100% boazali ntuhu yenga 100% malgré comportement ya kina haramu ya kishenzi ya kikrimineli ya kinafiki ya ndrabo ya madarau ya provocation ya hao shanga minambarugo na jibi wanawe mbarugo na jibi wana azali bo wa komori azali hanibenulia o wajajeboko kaireze nkuhura hanao bankuhu nguto birilia o wana hausu wa birilia atawende atrawo nado wajaje wazinao noheza wasaidi yao zetu abiazaji azire dao shawatu laani wabaticha wanu wanajawana azali marahaba menji bahuni benudia o wababa wika yao wajuta uwa majana shenda au majana mfukare no wangamiza hina ujukanza wangamizi marhababu wazali bahuni benudia o wandu ambao ndi wasomo ya kabili wajua fani hazi heze diplomu za hao ni maarifa ya hao shawarengwa basungu watungu hambandrabo na uwanili ndongo marhababu wazali bahuni benudia o wanafiki bwana inu randisa na mkera atimwambieni ya ukamiti la wahamba ya ukana Mwenyezi Mungu harisomesa ukana inja atfasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mianza nitunde wandu watu menyo aribala walangi yazali wekati yazali wengi yazali wekati yazali usiku shiki wangu mjomba hangu mzee wa hangu mwanzani wangu Muhammad Chafi Ben Sharaf ya lawana yukangu hadisida inazali amba mjili ya tangani anuga bondo kwanza provoke na ndongo Tanzania tunde hata ni Paris ndongo shanga mjokana ekeze ngozi nizondoka kweli shanda mifahari njajo karadi sijo reagisi haina namna najoshinda monti ekeja ihundi ya ukana tiambilo wa mundu ngasi wadzima Salim Sadi ntina haja naye Mziba ntina haja naye Bolero ntina haja naye wao ntipi ntina haja naye na wangari shami hanza niwone kawezo ngo nizamba wabanu eze ngo nizamba wabanu une seconde ibe mwanama mtukufu narendelera nsinge judo atsayi eze ngo nizamba wabanu dabona zitunda na pariso ushahidi yabo banda namba azali hani benulia wallahi alazim kamru rijoka bazimanga rwano bwana ba sindo tunda muoni tsihundu wa imru wazali ngurongozo nogoza hatu abanga mjutsa wala wajibenwa ba wende wafanya waze na ishawa wala ulohula yarudia ritawaru majali haina namna ya ushindani fanye haina mbamvu njoka niyo haina bafikira njoka niyo ngamjo reagisi no idini monesi hata Mwenyezi Mungu yatoka humparisa ya jambo kana innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar ya jo kontini momro wa jahannama haukanga mishiri ya ukana yunubwa na ya haki ngasina mwezi bano emwanama aderi emwanama mwana mshohangu baraka
mwana mshohangu radhia besene mwana malikari mtujoke bale mwana mabarufu hakayabo hauhamba ajua yukaza juwahi tihomo hudati balele gari hojabala mtujua mbesi balele gari la barufu linda limenyeha hojabala tambaezana arike zijaja el hadika jazibalia arika tolange hula arika jambi lo arija uja elera inu kuja tiunduge hula nguchovura msino teha wallahi abona muzise radio muzise baraka muzise alikari baingo wo mndu wajua daina ni muzise aderi we mndu wajua baho udungo wani mwana make ulango nguvuro msinge amari yenete kuti isi okana ngana wawa dundrenga banurika uhurenga bo elhadi shaban inuba na nguda minawe je malaba tenanga mzabuga pour la première fois ilodaba emru aminu kaza lingurendo nayi akangwa wenji ngabo wababa ngabo watati ngabo mabani ngabo wanazichana kamjama tsainde modapo ya Felix pia timeda mata tutuma bandia bonda wazali abuko ajauzi sasa tsangamba amada bali wenge abakant azalingu wo wandu yabana abasa kati ya made za madozila baingenge no pato fushange na mafujari wenji wa mbirili ya wa mjikiza ona mrohera ntina mjira ntinge na mashini yazungu saongo ambogula lo hula da hula ngo mungu pasholi garlino apasha chilwaji basi ti ndo ila dinge hula ti hamuata tedit kanti babanu batamba mdati tegele tirengela kile ya hele gari la hangu tinika aderanda bala moto suku hiyo tameda regezindu akawenda bese uladu haye mwana mshwahatu muzammil lo maju eswal maju amban ambude ela jamika mtanami ya shami akama rienete na ebanu bwana riwana winu yoke tina unishangaza mimi mimi wangu ntifanye unafiki ntifanye khiana armo wanama wacha wahima bala no baba hangu no wazaza hangu wambangu wanishida wenso abili nso watraise nde balanga midamine mrola ndo jano renga ndongo nenda no hamba tizila hati zamba ukana ujokanza nambi yoke mroinge yazali wallahi kanika proof basinga mjireagise ngujone mbabi njofanya haukale luntina uparo jokale unga midamina mwanama rambenga ruwanona azali kambaba kamzaze kamrukoko kamrumbai kamnaijana alafuni zenderi jitole wala mimi tufanya sababu ndawe minga mfanyo wakati amini ukana mwana shonga ulo hafu wasa warendo zirewe wasa wa viole wao ezingozinda zintabisha uja ubasi enyi wana association les anges faina titina uvukshwa masiwa na zoto tipia ngamjo wenda usiku zima watu jiri na act shawandu wa forme l'hôpital wandu wao wandu viole wao wandu mboka na wenda komo lizo pia ketu mtambishani paka usiku mjoka anza kufanya mnaende ni mwanesi na singa sina muda ngari wanao nezitobia zinobori wanao wakazana gejuze ketu tunda rila data usiku mjoshia wa forme na moto ja faina abo wakati ngamjo jamambe ngabo jao au ba utindo mrumba benko miyo izao jolo baba kwa tina hatongo wanzo wafepia wakewasha shiwa doenda umeo hazali alafu ya batikanza na behindi sino paru jo kabainge mrumjomba bainge mrumbana mbaba hangu au mrumzuki wa mbaba hangu ngamidamina ye ramba ngari wanuna azali tijitole namna ino ni ndeba lange dingoni maudi ya dreyase komori bangu mimi na bwantu henda eze fikira zangu neze mali za hangu wallahi kinjo samihi mru mimi fakhar obange mwanama banda na parisa foto wel had o zajirilo ukanjali tundando tambali nibe sele hali baba ngamina foto langu mimi fakhari kamina foto la mda hangamia wazali usiku ya voto handani haja kaona na nema elu halafunga mina mwanama para Ismaila yangu ha Marseille akaona na nao alafu sede bala sede siono imeza shonga weitamba nguna jali ufayente ke we wa khaire katina mwenyezi Mungu na ngo ya uto tirenge foto da mina imeza shonga wakati hiyo abwema elu akabo pia kabesede izo akomori wa hamba bese bana bahangu joja yafanya mbanongo shalelo emruoi ya bakari nayo da komori
Shukrani ya ustadhi. Lelo ele fotolino litambalia njali tundano tam elin tuzise mwana manurdi nimba elin ladi lilin amba yulo la nyumeni ha bwana riona winu wedo wanime ngamdego mapesa tenabo mime ngoni mwa rokoto mapesa enkado ya mwiso tikada mine mwana ma Abdurrahim funda Abdurrahim nizingwa tom hifadhi Abdurrahim Bakari mjini kwambani ridari kaharuma manifu ahomo huja elhadi basi wakati ya haja akadweza tu litofanya basi ila mbalera elera iyo rini kwa tijila ibidi iyo ali batijini ni basi mni kama ila denus ala fulelo bona jaro tabanja shida na galele foton tone za sura wallahi kana wana mask njao ze mask tabeli ndandi labantu kwabantu wahali wakamju wanga bujao abonge banu ngabo watwa roho ngabo wajufumuo ngabo wamezi ngabo malaba shasi wandura wana bwana ratimizi mahamiraru o wandu wajua na mjua ukana nyinyi do wenyi sambi mimi fakhari watina bafeti mimi njajibiwa na rais ya hajab baada aliswali hibainge waka majarima sha owenji ngwa onesa ukana hakanani ya yanzarengezeni ti franchement honnêtement baada wata ujalelo alhamdulillah rabbina mimi shanda mifakhari njawana ndongo homsajaja na wona wala waja wakaurongo wa upulezitwa madabdala watakire ya lazimu tuwanua kufanya hazi wala wamba inde hatu njajibiwa homsajaja uliyo kamjo profite babani mimi kabati antinemba kredi kamprofite banu nabeukana tishi ya fikira njema za ukangaritsi ngwanza litokausa na zuki wangu dini nasuri ya partenari baritisha tijibiwa ya ukane nti uyo itokanti kina haramu kana kuna unjahazi ni pakaja timambia ni jana ya ukana tende biro 2010 wana sakomori tele tunoza li wajaza hata wala wasonyo kofia sabaha amna latabu mzima wanu wakanti wa mila na hata wanu wakanta washide bo ukali zulo ba na watonja mana mmea abo ya roho yabo ndogo chena mna jokali warante bafu hata ezenyile abo gojo wasulwa yani silwa kwati nazofanya aboni wala dobiwa wala mta wala kutoka alibala rofanyazi wala debata wala watondo shabanu etabuda bo ndo mewarede hena mna yo ukali si wakina haramu na tabia za kishenzi shabatombu subuti amba ngo cha utengweni basi oyi raisi wa hanyu oyi fundi wanyu oyi raisi mzamani oyi de atio wenji harumanyi yinyi hazini hafungwa abo ngabo o efami ngabo wanzani ngabo wandu wa party o wabidi watende no yiliri mto mahalani yaliyo inamna rijo mto waleke mru ihalawo yabo muwendri ya betizi we mru akawanime mimi fakhari kujazijwa kana tabanga mina party ntina party uzijuondu gujuondo kantina party wede ulona party kazali afu abijokirwa wondo nikiwa haumdungane mabesi juwanga siwenji gale ndora nikiwa ya welelo hokaya o wandu wanugari watahonga sina mahamiraru wandu waripwezitwa kartujwa usakomori watungurila pisa uishia juzi ukana habari hamba ubanyunga mndenda wote bo mtori tambazema zetwani ya lo republiki yala sabu wola mweta toka mwikoni na mitami huli wola ngabo uishia ukana ngabo wandu waripwezitwa asibabu de madama nyo yanu nenamna rambao zetwa byambi ziliyo no wanafiki wabenu abo tione sabanu yokana tishukuri ya azali shukuri ya azali baharoni swa nafiki omijini hatu aronesema fundi woko wao mtuju anabe kwa jasoma hindu mtujua wasoma umezi mtuju rambia jihadi ukulil haq na mwabeja hata lelo wakati wa jihadi hija mdaza mlala bahatanga bodomo zaidi ya azali enisi mwasoma alamatu limunafiki thalatha halafu lelo we mkomori mimkomori azalahu ulidia moroni anulidia ikoni
we parti ya jua minti ya parti gabo tabu kabati mndumo hanyu ekeba koza mndu ujo angali wala pitali izo ngari zijua kabati ya mvyojo da warengi abuso tipi ya ngari tambi hao yabuso tipi ya ngari tambi hao gele longo subuti emndu wenguri lapizo nguri we mndu ma nguri wo wafu onanyasi wenda komori wafungwa wa torturewa usubuti welewa hime daona imrenge foto la hena mnayu ya dote Giabo maudu ngojoka ujanabe ntowa ni manifestation ni ridoni hulibe. Eabo maudu kamtuka ukana bunjidio na bento. Omanama. Heureusement. Ahu para. Anuti para, anti para. Omanama we. Okap anumilo kuba, anumilo msuiba. Anumilo kuba lele gari sede timrenge zinchi. Miu yele wananae. Anumilo kuba lele gari tianka miya sede timali hawe manama barufu. Ya wele lo. Emdu ingari mtsaha banu ikobla sibo wajoka ke mala kata humono ubira haraka urambie mala wa mona jera mtsaha yabonga mprofite na beukana imweza shonga woi haoneha wa habari okenziem habari ngo kenziem diho yaoneha yabo ebanu lelo ngamu imagine omdu ambangu joni kwashe itwantina oparjonda ko mortifi wanu waniza yabo ekaonele fotolini wongo joto haenda wewe kujaile wauka inde namna heze vwa izo fumbari ya jao alafunji abale itaya ngamiza mdu hauze simba abonga mjuo mwanamsho hangu mtukufu Hanifa Shaban Urianisa hame mwana mabarufu ya tuamba urengoto wa manaja mwana mabderi ngujorengeli karo wangu mimi abami amjote mafura mija wandujo udusaidiana Shaban mtu kan virao mrenge boko haina hadi pare wako mwerwalo hunu farisi lolo na gari waeti abadere ngu badozi la wingu badozi ndujo usaidiana sonti pia nurdini ulona nafasi usaidia mabushira tuli sha eba numia mtu kahamba je abongo jojo busako muri mitsi na ujua kabajaka namna ya uhwenda hata uone mtu wala ibidi utatayo umdunge ngayo jo urambiye malali yo haukawoyi hawandu wananyasi wafu daini mtu mahahe woi hafungwa wananyasi wafu daini mtu mahahe woi wananyasi wasakomori wa torture ushio wa shenzo wadamba elibele msalikana namjeba kamna uremba ndongo wala wamezi wakirasmi washenzi wanzao waishio karari ulo warifu basi apokatungwa jodome yara mtanara masimu rajwa wakawana udo tata ikwatiyo kwa mwado hazard ilali manabana mji ekamtona kwa wajano tawo wafungwa ekamtona kwa wajano aretelo demokrasi bionda ele fotolinu wa komori abwe nabao dabo na uzisa na para hatartibu wakati mbele 40% wa mjopare mduni uzisa heureusement hani jimu ele fotolinu ndirengwa jana ano abaringe hunu ekaka japasha le obotrasi linula jana wanu watu kaunambi angale mask katila titonze nkangaya pia na angaliando ba juzi kabo wandonda wakazwezi hawazi kufanya mafoto ya toa biani na sio tipi yeye haina mbuge na siku haina mbugu chwena vile tukaanza zirumi namna maana hao yake tamu ndogo ikawa rele haka patia ture kama izo son tipi sha kejalazi mwede ure animeyo wewe de mwana nyasi we mndu wajua sambi wode mndu hanyu harengwa hafungwa namna je wamba we hanza sambi we mndu wajua uone morene namna tafanyiwa goi de arende zitwa biazinda ine mndu mahahe bali weido usisole zahaha ku alafu lelo mreda imeda na yafanye foto namna ino yafumbarie yo hujua yeka huji ye moroni ye mtuja ye munda hubi kabajaka droit ya ufanya betizi hamada yinu kabajaka droit ya betizi hamada yinu parce que yabo kamjwa baewa inde mano sukui la rilo hula ntungura wata babde bale garuwan ravia bo ndifa he kutuja bale na baraka tama ntoda bahanu regele garuwan wendeza hui mode matsa alafu rijari libi ulana binana kauliba damne rodero to mape yala de mapesa hatu to wao yawe ketito wa ndende rijara bokana rili to mbabititi na banyo no manifia bidi andi seranti 2 heures ou 15 heures ou 18 heures et ben manifia andi sabise ila 16 heures et quelques ele balenda la hizi habari watolo mbabititi mapesa kada mina fuda Abdurrahim yoti de namna kabondo abanga bano duhazi
waloda wanazalisha watata ngabo ma infiltre mruna like dalidu wallahi njoo irambua njoo amini njato fanye video yinu rahane jaona rongo rahane jauzisa sha ezinu mwantu kwa uzambaje ngamuni imagine o kanene banda lizona hamba izona bao na pulo ndo jwani wenife ha era la tseze mali no wakati nezemvu zatu asibabu o wandu wanu walawe nenti atu ija ubasau wanu ba inge utokanza yake mrua kweli nakaye utokanza yake mnafiki nakaye sha umwe emdugo tukambaje bana ezinu mdugo tukuzamba kamem geyabo ejua kabtukana bujiro ewe humjua je namna je upa ngo imagine ukajo ni parata ajotawa ngabo sikundwa aeroporo tiono mzate hani muono kututengeleza ezewa anze bari wallahi buduna ngala jona mtegele atisingela bara mdeda ndanda bulia bara tamba wanu nundongo singari wanao naambi nyima banga msaidi ngamjibi wao nezembi zijirio mwaba izo njema haya hapo basi shekenga ma aeroport tiono mndu meyusaidi ya mndu bahimza zeola weshi iso hapa no abuzo kweli iso hamba mashallah bana mimi mara bana mtwamba kutoka tsamba ebana ngamjwa ishoro wanilia obana mtweji jusa mu basi banda mjituruble banda ngamjwa kanga nyaru matabu ngamdedona yi haukana Mwenyezi Mungu hamba ukana wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka kabjuja palpitation na crise ukamjwa kana ngamsaidia ufujari bana problem muda mtoto ukana inusaidia azali na mwishie haina yajibiwa man radhi eni utoka hange radhi hajibiwa na tabia njema zajiri nukaja kabo kama faalahu yukahama hakabo hazifanya heni yajibiwa na tabia mbi zajiri nukaja kabo yukahama hazifanya ifasira abo nge hakabo ajozifanya izi tabia mbi zila yade fasira innamal a'malu binniyati eka kuja kabo wafaiswali na bapale na madagazo wandu wa dhulumi watu la muhazini na hizo yabo shango waremeko tingo wasaidio na wabaki wendo hata jo wa pareja fundali haji ambena mjemo de muhadisi na haju wakawe mnafiki woyeka stemi haji woyawa wandu wafu ingwanzo yanjeze manda yabakia bata 2024 wasaya ende ado amba inundo amani wandu warufikiri kakoli wanondo amani yabo ngamjibao nizo yarendao yabo madambi yao ngamjo partage nao okema kauli yanyu no mparao no mumsaidio no usifu yinu apunge hamangura dondo kaza laisha bazirafili na alhaji mwamba na mjemo ende mtivure na mtere na watu wakana wakabidiwa ndo ngwapirizo wasawa wafu wasawa watawa yabo fasirabo ngwaunda wajibi wao yabo ngwaju partage nao يبعث المرء مع من أحب geyabo lelo ekabachiri ndongondi kujaka yabo utambiha efasirabo nge ukabo ujuzizia fasirabo nge ukabo ujuzizia abo nge yabo ekalelo emru yaribu wa yarifunga la tsese malisatu nezemvuza hatu wewe auka ezinji utindawe babi yotindawe na wasaya wao wandu watu wao wandu wako aina kati wajandoko wambato warali kumewa watu wao yakuni sina utangarali kumeda mina nini na dovina barufu na wanu ritanganye no wazee wanu zisha aina mbato enero rihunike edijebe ya jabala hokweli shabala baho ibidi baho usange parce que banu garantori so 20 hatu sonsi pia usumiti wado imefanya foto dawena habari wazali inna fir'auna wa hamana tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mar'atuhu daine mrumshi daine bajishine mrumshi ekemrumshi hakamwe mahajumzia ja Asia hauka Asia bo Firauna akautimba hii Mwenyezi Mungu alivumbuli al-Musa tahrim ambao kana daraba Allahu mathalan
lilladhina amanu harimi mfano alladhina kafaru wandu watimbeze na iwa rendo na iwa kufuruyo mraata nuhin wa mraata lutin emdum shanu na emdum shaluti wandu za shongana walo ni mitume kanata tahta abdaini wandu ni wandu wema mina ibadina swali arumwa hatu wema wara Mungu waswilihifu fakhanatahuma wakufanya khiyana na tabiani na kufuru falam yughniya anhuma min Allah shay'a kwa jani kwa na bandongo itoka aluha Mwenyezi Mungu akhir waqila wa ambiru adkhula an-nar ma'a ad-daqi wa bada mjamroni bowenza shonga wa daraba Allah mathalan hakaurema mfano mraji wa huwa nadamu wema lilladhina amanu kayaudu wa amini muraata Firauna maza Firauna Asia muraata Firauna idh qalat rabbi ibn li iztabu yakawona Firauna yorenda Musa ni inu fujari ya unendao basi kajakana ndogo haina kata tulamba ukana uranti mkini yarifai asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada wamna mwana jao utimtambishi hata wakati yaonao Firauna izi adhabu yazifanyao kajaka ujibiwa Asia yode namna habari yakaubidia mbibo wala watu nda wa wandu wamenye siasa hatu shemhi Mungu antu ya badu anju mijini harumeze nyikumbi azalem himwa ya njia ya mengezi swala za jama aneze juma za wandu anafunga po majindu ya mijini manotablo na wadaje na rendera prepare hata ndojo swali wado zina no heza daonaye basi umsoni Mwenyezi Mungu hamba ukana وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عم بيهم Mwenyezi Mungu kuni washia indaka baitan fil janna uniwashie nyumba boni bainu ndio yinu wanandu watu uona mide mwaza Firauna shaka watu ni adhabu ni uonao tizamba ukana ngabwandu wenji obonze ekingu angali ujibiwa wao odo bugari watasha kutuona makaulu mai kutuona namna ya mfubiza mndu msheola kutuona namna zote pi de maana ya bokana eli barra halla wali gowa ya'lam Allah on kwa julu fikiri bale mtu Firauna wota jiri wongo dontede haunyongo wongo no chao shabala kutuona namna ya tabi hao إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يعني دابني وانا وبانوني وشيني بابي واني ونجني من فرعون وعمل انتزن فرعون لزتوا بيا زهاه ونجني انتز من القوم الظالمين وندم ويوان ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها مريم تزوى عيسى إكياو hahifadhiha waziahe kajafanya twabiami shari tofzia ukana erohinu injia ya Isa alayhi salam wasaddaqat bikalimat rabbih aktubihi wa kanat min alqanitin yabo abari wazali hajojo amri shemru mahebo wanu turenga usufajadi humransingo wonezu yarendao badi urende nayi bomto bawalangu tuharu mashiyango badi ngo Muhammad Ramadhani eskadura nsko tuwandi buwanu kutoa kiki baki kingo no tsolenda rengate wandu watu wanu ndo hede guto watafani izo ndizo mndu mwenza akili ya lazima amrishe mndu mshukana ngovumbulwa na ingo amenyo siasa iyo dinamna mndu mwenza akili mwenza yumbi shazijiru zinu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nge ewanzo ya dungi azali nende ewanzo ya kimnafiki nakaye ewanzo ya kimruwa kweli nakaye sha akti hamada inu da ila mbawakana ma waqaa nafsahu fi shubuhati ewujodi hanti position ya udhaniwa fala yalumu man asaa ilayhi yatilaumu ujumdhania ukana mdu kadha abonge izo rakanzaru hambiye bwelhadi utije republiki utijohunda mru yabo haja afanya ndogo za tulazimu kana baraka utije republiki watijo jamru haja ahambia ndogo za tulazimu awahurede ndogo za tulazimu yinu kejabidi situation bonao abo maudungo jamba kwa ngutika komorio yongi otabu kwa usahande iyo zo ngongizo ntiro hakuna ulawa ngo jamba ya mjojo biramba biho ya mjojo huja shaizo ndabo minti na hoenda tina heda mina barufu
paka azali hafu pakari dunga na gare ndora uwe azali afe auri mtowe ya trao na siri mabiani owanzo yambe kuja eka mja aina wakati njoka usakomori mimi fahari hiyo di kondisio ya madu hangu garisau komori wallahi l'azim thalatha gamjoka wa mandu njo utende garidao beti salam bali ya madu ni indeme sho waju baki waju yeshiro shakari na udu wa udunga na wandu wararunde komore mlame abanga madu mjinga rjo na dama udu ende twabili ngebyo fara isare ngwa kartuona na ula mmonano ngamtsata mundede daba na mjuheri dungane lijo kana gartungo abantu garedo beti salam le derato yazali we yedeza eze aziza dunga abo kali na uzamba shaga mjuwe ya ukana ngabo ndongo zinji niona uka abo plazi nji ukonga myelokana azalingo jenda za inde bana mtule jesa monti ezabilinga manzoni fia rumwe haki bili ezararu tisomo efasira jihadi amado do subuti wambeza kweli afdalul jihadi qawlul haqq kairi ya jihadi sio bala upanga ukama goda wo wandu bawudo kombaso zi ukampato kwanza uwe wandu awudo tire shado utusubuti wambeza kweli wakati wekaya wandu pia wadaza o wasaya kwamba unamjere de bala yewa kweli na watu kawala yewa ndabu ama dalihadi abada mchomwende msijijo kazali ujo mtrahiseni nora kamjaziona babu mfanya nai na lillahi wa inna ilaihi raji'un Sheikh Sharawi hamba idha lam taqul ekakutu hamba qawla alhaq iza kweli fala tasfiqu bil batil bahuta bin amunge ile foto linu foto la sisazaha ujo kana preuve ya ukana bosta angalia bawendo la mndura hambia mndu mzaze mndu baba tuamba kawenge azali basi abo tinauka ruma mahadisi damina ngamjenda zangu hauyende zahe halafu hizo njo shida bavuni njeni fanye shanda mifahari wallahi ngamvubulo wangu wenjo wabao nwa azali wanuja mimi mnduna nike preuve baba wakati ngamjamba ntsiuka anti mimi tinaujo kansida mimi mndu amni imagine yo ntuwa na mbaba hangu au mzazi hangu alafu lelo baje mndu ntojwa wala ndabi sharija ritula na republic ntujwa yoba usoda hubi ntujwa kadwa yo yela uso ntujwa ekende mshana ni yo jitwahirisha lijari tanganyiha ngari wano bwana nimnike confiance yo kaundu anama na balengu tserenga rweda ambia wana etikairweda zaho nenda na juena mnanjoda na unwani zaya kwa ndo muhimu duniani baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam abodo ni zaya kama mwade mzaza hodo ujo tambi undoni njema mzaza hodo ujo jibiu ngaona problem yede ujo trende ya utengele wangu tukaza ndabukana ukubali wajo ujo todo usifu bainge usisi misenje abonge geste ya dire mfimura kanyo ila manifu yanja problem ilhadi wani shovuro msina utehina mnaila watukana haja na balari ndi ndo hamu hata njaka ujo balele gari ho tungula kanuna mna nakutapala lelo ndo himili wala zikare ya dote hina mnaila eula go imagine gola nabila na parsa bare na mnaila tijo mhobo ntinko ni remo mzinga boni fokati haringo kenziemu shelekere ndo mbadazi ya ukarijwe malali yo kekaja dunga mazashunga enda zahe wa mrumma ha jendi jona kanzani mwambieni bo komor ya ukana ndongo hamada zinu karna ujo olere ndongo hamada zinu kasi hungari wanao mje mtondo wa maduti wani botu wamba kasi na mespio jao ngwajala ebe hatinje bo kudoja mwa bujilo haku shaba basa utijeten enda imeri muwe yafe ekawanzo da mwa bujilo ya juwa enda bati bure sambi ya toto la waya ekanyidi mdilo wa mwede mfunguwe basi ngoto baki abo hata bateke kata ulwa ya hafa emintona parti ntona chefu ntona mndu ngamina rajiban nini mwabaweide mze wa hanyu mwabudu yo mumdukuria au mumbama au mtabia au malali yo kamtina ham tizamba ya ukana emduna mwamini tena na rijo sondo siasa ya ukana ila aibu wallahi nyondo siasa ila aibu swafi nyoti pia ni madhamana wa siasa mshindwa ni Delphine Sujai mazashamwini wa Sujai mshindwa ni Delphine msungu rahaye jarenge ya mvio ya mbeza mbwazi nurega zoruza nure bainge hakana protection ya uzungu shemba zanuko yazifanya zilake zaka utaha mzungu hanjiaru mwe majurnali hanjiaru mwe radio hanjiaru mwe tele izo mzimshindi ni zonti izo zimshindi ni zonti
zimshindi nizo zote wa Komori wa madhamana mdona mapesa mdona party kabati ushindo wafanya ndogo bana arenge batele banu yambize ndogo ziri uro kamdati emna mwana msheola mtu amile kwa songa hitu ya juheba le ta ngene mwana mshwahe mduna kena mwana mshwahe Janifa wasujani mduna kena mrumshe ja Delphini wa Shamwini tija ukwezi watukufu haukaa hisi wala mtu aja totoka isalo la mtu aji awalo loni mtu achende idani nende paminado zinada minaye abange mimi ndadu jotataza parce que manu ngati haru mambwana ya ufana ukana muobo ilhadi inu bwana ya hufana ukana muo owandu walao ni pari senge wandu mtu atwambare maula mzinga ya humi sida na jedana imende tile bafoto da mina habari na dobi okotere kobi ni pari ofunfa ikawenda ho eba nize madine zenfu l'histoire mwenda shungati munu mala kadha abidi mala kadha bisauti ipari wandu hangu ya barendera wata rambe windawo maskini eruhuyo ngetukuta pala uka eba wino mparisasi jofanya wanuka bo mdiamba kana wallahi farena mna niwonao banwege azalala zo bonti wamba umuwe kudatushinda eraji uloniyo parce que tijua tambilwa ni wandu watano ya ukafeta attention ti wono alama ndarune shayeti mhim tina ufoko wakati kwa ujaja tina ubaka kwa wakati uja kabachaka namna ya excuse ya ukana mdu yende aringe foto da namdu amado la baada kulli da zamani wa miswiri après tout ce qui s'est passé après izora hamba mdungo jofiwa banu karina uparu jonda Komori gomna kalima zima mdu atungo manzia utoja ukadeje yabo fedi ya corona ikaya shaijonda abo ukahunda ralikume ulamba yindu ukahunda mna 10 euro mna 20 euro weda ulamba namkate onike mwana aomba ziwa asibabu ndo dasi eze listi za wandu watanga ukautanga ashirika ufanya uko badeze ndo za ujamba uripulia shabani mimi sido hulo nti torabu ya mwana hangu anu ntulola wetile mwana msho hangu ntuloza uida mina we ngari wanao wewe ngwanzo sampia fungulo ngwanzo ntie ndendo mimi ngamazo azalia tola wabasi ndo udeshabana yabo wewe ikaula zimuke na rajira hanami okanyinde mwaba nyanza sambi ndo bana tochola wayabo kamtima senseri chenge kama senseri mdofa kuwa wandu wokunge na ohunu mwede mwabeka nanzo mdu katala awere kanga fungwa garjo ufungula ntile ze pirizo za kishenzi banunga bandu alaluna ina kungulu kabo bala hunu aluna kungulu hunu Faransa izenda botwa mi ko pirizo ngi kungulu na makala la una indeni kamkarafi mdu yado jojo afanyao inu provocation da ibino ala finu garjo nda mabunjiri obake mdu bala yamba ujopula shait wandu wa Komori kujana namna wasufre Komori kujana kanga bo wafungwa watureje ngabo wandu wafungwa Komori ngabo wandu wakaujaza uhunu wakaupasha videti na wapasha mvio sa Komori ngabo wandu wafiwa wajuanza wende wafanye ndongo kwa tusubitu sa Komori wazalina habari alafu wewe ngo pariso mzimao utire foto daona ntorenga mafiti ntofanya ja parce que un combat keiti odamoni haho kuti wana haukweli kuti isijao sisi ngasiba nugo tolele kana amodo malakata manu won kwa non parsa ngojo parso ndugu evite eze danger enemigala rakazizi wayo nzori ulorif ndugu evite yatile mbayiro ina bahanu shele kamdatene dali soso mabari ngabaka fea bonda ngole trau tedala balo jonga mizemndo izo pia ze consigne izo kabo wandu mnyezi mwatu libando ya utidone sema la ulio aku dodruwa izo ula na izo ntipi kutula mbayiro ina bahanu kutukubali wenda haina bahanu kutupashia haina shombo ngoko vigila ngoko prudent. Bien sûr, il faut ni arme, il faut ni punk. Chez les ketinjilo. Chaque jour, parce que ngasaro mabwana na mdo ya bwana ilodaba. Olati de mdu wala wali la pizza wali bi wandu wa ino sonto li wandu amba sima position de la République sonti. Sima hosa mishana, sima pa hamsindano, sima ma SDF, si wandu kada da ino mdu ma ina wandu. Ambassadeur zemba le chia wala caravane passe. Ils sont tipi arambazo. Ala fule lo namna jo ondoa subuti urenge mafoto na mramado la ala fu msibati lo kauli renge chango libesho wandu tena hapo mwambe ajeda wenaye hapo mwambe mala nikokaya hapo mwambe le gari lango nimero izo gejoka ujazinje mdoro mafikira heureusement yaka abantu
mitila uza mbokana keda ana mayit haina namna joka ya mipinda rekale lu reka maudu kullu man alayha fanin abutina ko jipa swahito haku wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram angamjokanga mjuhufa omuwenti fe mnafiki omuwente leti ambati trahise o wakomori kamidi riralilwao rihibiwao riulawao rifungwao rilapizwao mdatosubuti burongo bamchijoto wapangu nende na rengeshi yoshinu haina maharibi na mtoeze swadaka na mfanye chao mguhamba chao taba chao sanono akongore do nai parce que kutuni anti stable abanga menyela wandoze juma haina notable ujo parazali yanje mjini ujo uzisoma udutwa kiyama ukauharanganyize juma za wandu ujo uzisentwa kiyama ukauonguranganyize juma za wandu alafu wala ndo kamja hunu ba hunu zero kabati problemo e dictature ngionda hubi ikamtona ka ena beche hari ngamambozo nantaho abo unko ti dictature majanyongo ke hano yo abena mna hiyo uka ngamjo hamba kabati gendelisa hono engojo hamba kuno parjo da waone mru wa opposition wa Moses engojo subitu ambezo anzao kuna ujua u telefoni ya mruno kosi ukahonuri rongoza wandu walo hiyo mana kutori para onura jele zaindi kuna parjo ona mru wa daula haki wa Moses ndongo ya ujibu wandu ajamba banu sisi opposition constitutive yenda hivi singaranta uri puli wazebi inu position yoda ula haki ya umezi au opposition ya umezi ewe mana abo Kongo tangwe mana kutovuti hindi emana utodwa declare ya ukananga manzo ni instaure hunu wakae biro inu joka utsaha makiritasi administrative ya rengwa hunu hindi ngasi 400,000 habitants jamali na nzuwan emana watu voli direct hata yo wasuriban direct rasezise eze aparezinu ya ukana haina kati ifo etiopenernet ikena mnavio baminga mtizobia manzone de mali direct wasuri ahaya ngedibado yabo ndele rakata idofanya correspondance ifo sino karjwa bana mziele shirika izo hazi za kaulazimu sisi wasiri decide chanda zila na sababu mtana kabati mshenzi ujo jabani ya jana na mabezi wa mazabo diaspora usuguti jo 400,000 habitants udwa mbera mabezi na zaba mjumni kat ewendo bi obo mshenzi washindwa nimba mjini hao kutushindo yi maîtrise ngejuzi omjini hao kutushindo maîtrise ngejuze e diaspora kama milioni bana mabezi wa mazao wende wemwiti wende wibi mapesa uto wa jirisali wende wibi mapesa uto ngoni kuma baba wa mezi wenza shonga shawadunga hata manga hun ge mtujwa nambe tahasama mtujwa nambe utiparojo ja republiki tena bwelhadi ezitobia zino nda himeka zali hafu wanduwa ndo wazine kwanzo jo zine ndo wazine au ko haho udofaniza ngo shando kwa hamada zino provocation zero bwelhadi intimala wa shindi mdu afanya ndo hamada zino bana namkirati enamna uti hawda wana ibanda lijuarira enda litsojo jo sakomori yengu jo hunu ndo wa utire foto da wana au para hulalika utomono nziani kabidambe laanatullah yani au tegele mara bala wangale kenga boboya bofeli ukamnu maweka umtabazo kwa yabo utawe au wambie mdukana apasha gari katango do malakafi yode namna ndo wana bwana parce que wan wali détruire kardabu to sakomori wongo jo si inja paro rongoa mimi nchoko kufanya baadhi la detechi hangu kwa jo from si ndo ambele mnaji ngemi himi inde mana mradu kwa barongo mnugo kwa shauri mtorongo ala basi kutukufanya hazi unde mapesa sha kututambia niziliyo kutambia na sam era isi wahanyu wahe parti haho hafungwa msinde wahe ngo tukufia pirizo yabo wewe ubaona kana yamfungado wabari feli yakana ine mndunge neza he bauso ndwaji shato jambie kengwa mbaitanda ni bainge kwa tu parona na bashato jo telefone ambe fungue mjomba wala fungue fundi wala fungue rais mzamani fungue sambi engei mwanadamu shawo ambao umanza sambi halafu mruo ingu yango sambi hamfungu utango ngo foto daona au banu mumtuje daona ilo suala la mrumo zanki ya bidai leo banu mumtuje dawe na habari ekyo hamba we hanza sambi president ho sambi fundi wao sambi yabo habari yafunga sambi ikobidi upare wandu waju waranzo sambi rimfaku werambe ekawe kajala wabanna 3 heures de temps basinga mjodi ha sambi yo basinga mjodi ha wehun iyo ndio ndo tufanya iyo de namna Israeli na Palestina wafanyao yo kekiri Faransa yekekiri na mtomona amjojo akayukira uyekekiri na mtomona umnambie malaliyo ekati piyeje banu mutko wa mimduan badavan abunge ndari kamar seri laliki wanu wandu waju warika dawla zahan tiji bahan
damida we barufu na wana sirala likiwa Mwenyezi Mungu alibando wazazi wao ulifanya interview kwa wazimu wala wandu wajua edo mana wajua sambi wede mhu baada ya yeye wala Barwani Mahamudu na wadu ngabo ntipi Abdu Saidi wala halafu lelo yafunga tuando azali na habari nge azali na habari ngo lelo habari wambira nana azali hapo dodoro nga foto dawana yeye ezini mwoto kwa samba chizini halafu ula uongo mtuzi ulibeshe wando le foto lisambaziwa Riparu kana bunjili tambana mbaze telefone ngezi ngocho kwa sambache ezini ngocho kwa sambache alafu banu bayimwe tashonga bahe ala wayi atangu atangulebelo ebangu tshende ebana ngutshende na mwebe malaliyo bonga rjo ujuari lawe bange tshinde na basi ala tamba tfanya direct ti aleman shemhimu ikamhimu hoshele siza ukana ngamshukurio emweza shonga wazali bahari menulia wa baba boko wa upre haina ndongo no ili wa hunde mnariali wa baba boko wa jota wemba ada waifanya wairari wantino wa wadunge riali mafundi boko izo wasoma watina hajanizo no ili wa hunde maliza posto madhamana wa miji wekayangwa upre wanga mizeze juma maudu tokia majezi ke ajala hao no wabiazali ntoba hunu mido wishiliwa amwele kwambani lelo wazazi wa kwambani na baadhi ya baba wa kwambani wala mfanya rongo lelo ngam mzito shongo amwele makubalike kweli faruwate mujata ewe ndo alisozamba faruwate mdu ya kantida ina abaraba joda kensi wila mwenza stronga tengela banu wewe arige mnanderaja adumba bar izo mziona ruja mwambe miden hamba wanu kartute ya manu wani yodio nungwambi wanu kana hambavi uchorongo hausiu wanunga bondo udo hafa izo niyo mtu uyelewa wanunga bondo udo hafa ngabo wandu wa torture wao wadujuma torture ngabo wana watugo no baba hao lebi alahi mwana wabdala gwana salamina wa opirizo ngabo wandu wejibe kayao wangamia wanu kartute ya manu wani tibetizi wanu kasanu bwana ya wandu wa hafa wafunga wandu wa torture wandu wanu kumdoda nyino ando shanyu wana hanyu ngamdiwaza wa sufransia wandoche ngamu imagine wana wa faiswali apo basi kwa naona mtu dunia kwa chucho mtu kati naima mtu shafa marehemu faiswali anizo megoni bazo ngumba zifikiro kana egero do vukabana wallahi bila inge video hafla ku yamado riparo ndo angamizwa netini ripare mdu mchafa iswali ripare mdu mcha mutu ripare mdu mcha salimu ripare mdu mcha bapare ripare mdu mcha salami ripare mdu mzaza hamada gazo ripare ni ruata hesama ramina mwabejo mwanzao bayi nuti yakana mishinzi yakina haramu ya kishenzi yakana mahakama ya mafujari ya malaba yakana madoktori madhama na boko mtujwa watoka juma unwa vinyo mtujwa utwa bibungo da hubi watomba ni doamu hauka doktori ya za kweli doktori mkomori wa kweli yasoma wallahi kajo fanya zile ptari maarufu ile atamba no ata jorongo wa shihidi ya bete hine ekela ptari da yinu ngamjo nage wade ban mimi na haramu kenjo uzira mruban rabo jafanya nettoyage à fond rahani igla pitali nwe jaba rahani jakana garanti ya majiban rahani jakana jao doktori wa kweli junizo yajo amdi sharansi hauko unono wo urahafu shema doktori wafanya zile pitali zila mwambia nilikuwa ni doktori wawandu wakayonda wa mtujwa tibureni zunda wandu alafu mwone mwana mshola izo yakamba lelo bala yenda garanti wa yangamie paka ulivi wanwedi arenge malala wambe mdujo kliniki wanu wandu watukuta mapesa shawani tu wandu waluna tamba ubinadamu mwamba mjana malalao mjana vaccine kamjarongo ayarongo acheke msibo nza shonga alafu lelo mdeme mdesindani yoyi mwangamiza ya je abuke kamsina jana ndo ndo nibana abonye mwamba na mdeme bangi njema na mdeme ni wasaka mtusu butimaji revolte mafanya ja Raoul la sisilamu la kafiri Dr Raoul Marseille la kafiri abonge watukufu kana ndugo zinjiza hamba ekati ndoka nishukurie mle shambani wazali ni mwambie na mwangalie kenga mjo mpari sababu sasa wenge hunu ngufata homa lalao mtunde njue mahala habari yaliyo
kabari kana ujo ambao wa Komori wanzawe daula haki wanzo amani wanzo usalama kwa ujo sa Komori ye yabire ya jehuna jado bakino tembe bainge ngujilo la pitali ezangu tambango kenziyo yonde mala yaone abo eulona baiza vahano mtu kabongeda honi mamruiho sho ulona bahano ujuo na mpare tunde parezo le tedi mwambi ariwa cha criminali tilo hiyo ariwa ngabo mzazi wa criminali so ulo hiyo hata ni aribabaise waju na biema mafunde kika mtu ambaye zoma soma na msentoma mtije mprovoke wangu mjoja mlapizwa mjomdo ambao kana wangu kana adabu mafundi kwa tu elewana wale video elewana mdaze wo madaza mtije mprovoke wangu bamjo karibu lawa wana hatua violewa kabati fundi na nyambe za faina kabati yambeza bapale shamda za nyoti pia ari aburukana ikamtona kayuaibu mafundi na madoktori na ndwalo na masteri na zozo ntipeke emdu rongoza kodi Komori dole amwage mwade no mmono kaenda kabla za rumo maji na kocho metran karobo wode mdu subuti ambezo ya somo damanga mtu kabaye mwade o wadedanyi masoma mdu jahannam no mtu hamba qulu naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun falyadhaku qalilan walyabku kathira jondi zora kanzarambe abonge yabo rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ri tinjaru mafitna elhadi utije republiki tena bezi joho hunda izongo jojitumia babanu wanduwa isangwa na raji wonti pia kabati taabu aina mrungu jozisiwa izo yajoka uona maslaha haina mtu nafanya hizo yaona maslaha amwadi Mwenyezi Mungu wa haki tukaanza ni tire tension ya ukana banu karti haruma mtezo da sina wandu wariwa wandu warifunga wandu wanzo walipozitwa nabo kabati namna ya ukana mndu ya subuti ya tujipermete facilement ja wenda miku consider wandu ya do hadisi na ufanya mafoto na sisi hata oriona wajoripo wandu walipozitwa wewe unga muona au mwede marege mafoto mdoteha izo ndizo rakanzari mwambieni watukufu abo dari ndaona humlahani na mtunde mala mjom Parisa bongari johe da Ramones ukawindawe na litomona basi yode mbarugo nitaha na mchorambia malaliyo habari na mchorambia malaliyo ibati abo basa nikobla zimando tundeze avio de mawatwani ya mashujaa wajoka rangamiziwa lijue lipare mashirika lijue KBD apashie rendera mlaheri mbeshe zekoli yabali usako